Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning friends. How are you? So glad I could meet you right now with all my friends on the Estira English Podcast Show. Okay? So, I want to know a lot of things from all of you guys. But first thing first, let me introduce you, myself and my friend. My name is Cika Sajatining Prasasti, and this is my friend. Hi everyone, my name is Safira Aprilia. Hello everyone, my name is Kansa Zaneta Surahman. And last but not least, everyone, my name is Akila Dana Tahira. It's a pleasure to meet you. Okay, guys, so our discussion in this occasion right now is about gender and sexual violence. But first thing, what do you guys think about gender? In my opinion, gender is a visible difference between man and woman when viewed from values and behavior. Gender is the characteristic and behavior attribute to man and woman, which are formed socially and culturally. And how about you, Safira? Okay, so the definition of gender is different from the definition of sex. Sex refers to biological and physiological characteristics that define humans as male and female. Gender can be defined as a situation where individuals who are born biologically as male and female then acquire their social characteristics through the attributes of masculinity and femininity, which are often supported by values or systems and symbols in the society concerned. Guys, can you make it shortly, maybe? Okay, I think I can make it shortly. Though since both our friends' answers is a little bit long, but that doesn't mean it's anything wrong. So I think I might just make it more brief or more short. So, more shortly, gender can mean as a social construction of sex into social roles and behavior. Okay. According to sociology and anthropology, if I'm not wrong, gender itself is the behavior or division of roles between men and women, which has been constructed in a certain society and at a certain time period. Okay, guys, so based on the explanation about gender, do men and women have the same rights in society? Gender equality is one of our human rights as humans. The right to live with dignity, free from fear, and freedom to make life choice is not only reserved for men. Women also have essentially the same rights. Okay. Do you agree with Kansa's opinion, Safira? Yes, I very agree with Kansa's opinion. Men and women are equals and have the same rights. The rights to live with dignity, free from fear, and free to make life choices. And in my opinion, it's such a shame that some people in our society are being ignorant and close-minded about this. And what about you, Akila? Well, about Kansa's opinion, I think I agree with her, and not just I agree with her, I think her opinion is very wonderful. Slay girl. Oh, yeah, girl? Yeah. Okay, so girls, so both men and women have the same rights in all matters, right? So it's just that they just have to know their nature as both men and women. Isn't that true? Yeah. Yes, it is true. But men and women must know their nature as men and women. Okay, so that's about gender, guys. Now I want to ask all of you guys about sexual violence. What do you think about sexual violence? So, based on my research on the internet, sexual violence is any act of degrading, insulting, harassing, and or attacking a person's body, sometimes including their reproductive function, due to unequal power and or gender relations. And if I remember it correctly, it may result in psychological and or physical suffering, including that which disrupts a person's reproductive health and loss opportunities to carry out their education safely and optimally. Okay, and are there any types of sexual violence that are committed? Based on the type, sexual violence can be classified into sexual violence carried out verbally, physically, non-physically, and online or through information and communications technology. Okay, and what are the factors that cause sexual violence?
Factors that cause sexual violence behavior are personal factors and social factors. Personal factors include mental disorders such as psychopathy, stress, depression, and the influence of drugs. Meanwhile, social factors include household conflicts, cultural factors, and class. And then, what risk will arise for people who experience sexual violence, guys? First, like impacts, right? Yeah. So, from what I've heard, there are two impacts that will arise from people who experience sexual violence and harassment. So, first of all, the psychological impact. People who experience sexual violence and harassment, obviously, they will experience a deep trauma within them. But besides that deep trauma that already has a hole in them, like that must, besides that trauma or that they had a deep trauma within them, the stress experienced by them will disrupt the functionality of their brain and the development of it too. And the second of it is, if I'm not wrong, the physical impact, right? So, the violence and sexual abuse on children are the main factors in the transmitted of the transmission of the sexually transmitted diseases. Sorry, I was a little bit nervous. It's okay, girl. Calm down, okay? So, based on explanation, sexual violence is very dangerous, right, for the victims, and this is just not the fight. Is that true? Yes, it is true. We must prevent sexual violence from occurring in our society. Alright, friends, thank you for all of your answer. I got to know a lot of knowledge from this conversation, of course. So, see you next time, and bye-bye. Bye. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Bahasa Indonesia Estira. Perkenalkan, nama saya Linia Sofrabila. Nah, di sini aku bersama 3 teman aku yang akan berbagi tentang kesehatan reproduksi. Boleh perkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Almaira Henrisa. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Angga Raditya. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Zahra. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi yang akan kita diskusikan bersama Teh Almaira. Sebenarnya, apa sih yang Teteh tahu tentang kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Bukan hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan tentang sistem reproduksi, fungsi, serta proses. Siapa saja sih yang harus memperhatikan kesehatan reproduksi? Selain diperhatikan oleh perempuan, laki juga perlu menjaga kesehatan reproduksi. Selain orang dewasa, remaja pula perlu menjaga kesehatan reproduksi. Nah, teman-teman di sini akan membahas tentang apa sih? Kalau saya akan membahas tentang kehamilan. Kalau saya akan membahas tentang nafsa. Bertujuan untuk apa sih kita membahas tentang kesehatan reproduksi? Bertujuannya nih, untuk membantu peserta didik dalam mencegah terjadinya permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. Teman-teman di sini suka nggak sih baca-baca sosial media tentang kesehatan reproduksi? Suka. Kira-kira teman-teman di sini suka menemukan kata WHO gak sih? Kira-kira itu singkatan dari apa ya? WHO adalah singkatan dari World Health Organization. Oh, oke. Terima kasih ya kepada Teh Almaira telah berdiskusi sama kita. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang nafsa yang akan didiskusikan bersama Teh Nabila. Apa sih arti dari nafsa? Nafsa adalah zat adiktif yang mengakibatkan kecanduan. Nafsa terdiri dari 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, contoh dari narkotika adalah opium dan LSD, sedangkan psikotropika adalah sabu-sabu dan ekstasi. Nah, yang terakhir ada zat adiktif, contohnya adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Jika nafsa telah masuk ke dalam tubuh, apa sih akibatnya? Jika nafsa sudah masuk ke dalam tubuh kita, nafsa akan mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat.
Mungkin nih ya, medis tuh menggunakan nafsa. Nah, kira-kira itu tuh untuk apa sih? Ya betul, nafsa sering digunakan untuk keperluan medis. Nah, nafsa ini adalah bahan utama obat bius yang digunakan selama operasi mata, hidung, dan tenggorokan agar tidak terasa sakit saat operasi berlangsung. Jika nafsa telah masuk ke dalam tubuh, apa sih efek penyalahgunaannya? Nah, ada 3 nih efek penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, terganggunya fungsi kognitif atau pikiran, afektif atau perasaan dan emosi, psikomotor atau perilaku, dan aspek sosial. Yang kedua, merusak organ tubuh yang ada di dalam. Ketiga, kematian. Waduh, sangat berbahaya sekali ya. Nah, cara untuk mencegahnya bagaimana sih? Cara mencegahnya adalah 1. Jangan tergoda menggunakan nafsa sekalipun diajak oleh orang-orang terdekat. 2. Harus mempelajari mengenai efek samping dan negatif bahaya nafsa. Ketiga, ingat ada hukum keras yang menjerat pengguna dan pengedar narkoba. Terima kasih kepada Teh Nabila. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Dimas tentang kehamilan. Oke Dimas, apa sih yang Dimas tahu tentang kehamilan? Kehamilan adalah satu kondisi ketika ada pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim. Kehamilan tuh berlangsung berapa lama sih? Kehamilan berlangsung kira-kira selama 37 sampai 40 minggu. Wah, lumayan cukup lama ya, 37 minggu sampai 40 minggu. Kira-kira 3 tanda awal kehamilan itu apa aja sih? Tanda awal kehamilan ada banyak, tapi diantaranya adalah kram perut, terlambat menstruasi, mual, dan muntah. Apakah ada resiko jika kita mengalami kehamilan pada usia remaja? Oh, ada. Resiko saat mengalami kehamilan pada usia remaja ada 3, yaitu pertama, resiko biologis. Resiko biologis adalah resiko yang berkaitan dengan fisik ibu dan bayi yang akan dikandungnya. Yang kedua, resiko psikologis. Resiko psikologis adalah resiko yang berkaitan dengan kejiwaan ibu yang hamil pada usia remaja. Ketiga, resiko sosial ekonomi. Resiko sosial ekonomi adalah resiko yang berkaitan dengan biaya kehidupan karena belum bisa membiayai dirinya sendiri. Wah, sangat berat ya risikonya. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegahnya? Adapun cara pencegahannya adalah berikan pemahaman kepada remaja bahwa cinta itu tidak harus lewat sentuhan fisik, tapi saling mendukung untuk menggapai cita-cita adalah kasih sayang yang sesungguhnya. Oke, makasih ya Dimas. Keren loh. Jarang anak laki-laki paham terhadap masalah kehamilan. Oke, mungkin ada yang kesimpulan dari saya yang saya dapat dari 3 narasumber tersebut. Kesimpulannya adalah kalian harus jaga kesehatan reproduksi dan jaga pergaulan agar tidak terbawa arus oleh pergaulan yang bebas. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh narasumber? Ya, saya akan menyampaikan pesan melalui gerakan pantomim. Oke, silahkan. Tahu gak guys, apa pesan yang disampaikan oleh saya? Nah, pesan yang disampaikan oleh saya mengenai gerakan pantomim tadi adalah kita harus menjaga pola hidup sehat dengan hal-hal positif seperti berolahraga, yaitu berlari dan nge-gym, makan agar tidak mati, dan pola tidur yang teratur. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng sakti. Hai guys, napangkeun nami Abdi Nadira di kelas 8K. Minangka host atau napi panata acara di dinten ieu. Dinten ieu urang benar perkawin lain mengenai dan hubungan dengan orang lain. Pikeun benarkeun eta hal, aya 2 urang harus sumber anu aya di dinten ieu rahangan. Penasaran sapertos kumaha padadanana? Kumaha kitu urang kamananya? Mangga maca bae di ieu podcast. Aya gambaran sapertos kieu cenah. Mun teu wano moal bogo. Tah, ukituna ulah pawonohan heula yeuh ah. Mangga saling saha ieu teh.
tepangkeun nami abdi Malsya di kelas 8. Nepangkeun abdi Silpi di kelas 8B. Hatur nuhun teteh atos nuhunkeun ini. Upami kasalepana tangtosna atau ono pisannya karena rancangan serta walma kaliguar sebutan. Tah dina lembangsurna susabatan ieu aya patalina teh sih sareng normal oge nilai. Taktu atuh aya patalina pisan sataacana urang oge kedah paham. Naon sih aya arti norma, naon aya arti nilai. Pamenemutkeun teh Silpi kumaha? Abdi oge sapuk yen sosobatan atanapi ngalakonkeun kehirupan di lingkungan sekolah teh patali pisan sareng nilai oge norma. Contona prinsip yen kudu mika hormat kasaluhuran. Jadi upami urang bade ngalangkung ti payunan bapak atanapi ibu guru, saheutena orang teh kedah nyarios punten, teras oge kedah nyarios mun atos dibantosan. Sareng anu numutkeun abdi paling penting mah nyaeta silih ajenan ka papada jalma. Teh, sawae sih anu boga peran penting dina ngajalankeun norma? Numutkeun abdi mah sadayana oge miboga peran penting. Tingawitan abdi salaku murid, bapak miwaha ibu guru sadayana we pokona mah. Leres pisan abdi sapuk kajawabanna teh Silpi. Di masa remaja orang teh asa geuris lencangan. Kadang orang teh ternyadar, orang teh ngagaroan babaturan teh makin ngaran anu nyinggung perasaanna. Kumaha sih cara ngengkelan ulah masalah ieu? Abdi mah sok dilantik si Judas. Cara ngengkulana lamun sekali 2 kali diantakeun. Lamun geus teu terasan dipasihan terang. Yen kitu teh leres. Abdi oge pernah dilandih si Pedit. Tah kitu mah ku abdi mah langsung we dibejaan karerencangan. Mun eta teh nyerikan hati abdi. Teh kangtos desik ngalaman kejadian anu aya patula patalina sareng nilai di lingkungan sekolah. Oh kantos. Komo dina campur gaul ayeuna. Dina ayeuna mah barudak teh sok ngomongna teh sangeunahna wae. Aya oge nu ngomong kasar. Puntennya ieu mah aya nu ngomong kancing coplok, aya oge nu bobogohan teh caket teuing. Barudak ayeuna mah sok kararitu. Di mana persoalan norma sok kejadian? Ilahar nama abdi sok ngalaman di lingkungan sekolah oge di lingkungan sabudaya padumukan. Di masa remaja ieu kadang urang teh sok ngalaman susabatan anu teu sehat atawa lamun budak ayeuna sebutkeun mah toxic relationship. Rupanya mun bahasa Inggrisna tilaras tapi abdi mah urang Sunda. Kantos teu seh ngalaman kejadian anu sapertos kitu. Upami abdi nalirama sih ka amenna, ngan abdi sok tinggal babaturan sekolah sapi ngan dimanfaatkeun kacidasanana menipuak. Nah si sosobatan anu baik teh sok kejadian. Ieu hal sok kejadian lantaran aya beda pamadegan. Contona budak anu sok ngabuli. Naon pentingna keluarga dina kehidupan sapopoe? Keluarga penting sabab keluarga anu mimiti ngadukung abi. Asalkan anu abi lakukan teu salah jeung teu nyimpang tina nilai oge norma. Kumaha carana nyangharepan keluarga anu kurang perhatian? Numutkeun abdi mah ngarasa kasepian ti murang kali teh pasti ayanya. Yen urang sibuk oge tujuanna pikeun pangabutuh urang oge. Saha anu miboga tanggung jawab pikeun ngatik putra-putrina? Bisa walina, bisa oge salah saurang keluargana saperti lanceukna. Tapi nu paling penting mah nyaeta dirina sorangan kudu boga kasadaran kana dirina sorangan. Hatur nuhun teteh parantos suping ka podcast Abi. Abi gaduh sisi pikiran. Orang numpang sesarengan yuk. Ide, 2, 3. Hirup teh kudu sugema di dapur aya tanenan. Lamun ceuk pada jalma kuduna silih ngajenan. Gusti teteh suantana teh meuni haling pisan. Atur nuhun nya parantos pumping di podcast Abi. Sakitu wae podcast dinten ieu aya manfaatna kanggo urang sadayana.
Mudah-mudahan kurang biasa pedagri di podcast absolut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.